Prvo što ću raditi, u činiju ću sipati vodu. Zatim će mi trebati sok od jednog limuna. Zatim ću limunov sok sipati u vodu. I zatim ću očistiti kruške. Oljuštit ću ih i očistiti od semena. Kad sam očistila krušku, sada ću je presjeći na pola, skloniti peteljku i očistiti ovaj središnji deo. Ovako. I spuštamo odmah u vodu sa limunom. I ovako ću očistiti sve kruške. I ovako očišćene kruške ređamo u tegle. I ovako ćemo napuniti sve ostale tegle. Zatim ću u svaku teglu sipati po 2 supene kašike šećera. Sada ću tegle napuniti sa hladnom vodom. I sada ću, pre nego što zatvorim tegle, obrisati vrhove da skinemo višak šećera, da bi poklopci mogli lepo da nalegne. I na kraju ću sve tegle zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. I sada ćemo pripremiti za pasterizaciju. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra ću poređati tegle. I zatim ću sipati vodu u šerpu do visine poklopca. Zatim šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu, pustite da voda samo struji i pasterizujte 30 minuta. Pasterizacija je gotova i sada ćemo izvaditi tegle iz šerpe. I zatim ostavite tegle da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!